Salah satu daripada zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yo haruan aparan nika anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak cucu doang ganteng marah menikah, apalagi insya Rasulullah berembe jaduan Rasulullah ini. Anak cucu doang ganteng. Agun dia bau kalah gantengan dia. Allah. Nilai hujan-hujan siir. Ini sawujud tegar. Begitulah anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi baginda Nabi Muhammad. Ya ampun. Ya ampun ini Abu Jahal ni. Apa ni Abu Jahal? Ketika Abu Jahal aparan berselewanan dengan Nabi besar Muhammad SAW, sing tutup mata dia mele serioang Nabi Muhammad, sing tutup setiap berselewanan dengan Nabi Muhammad ditutup matanya. Tertanya terus satu ketika kembali Abu Jahal setiap berselewanan dengan Nabi Muhammad sing tutup mata. Apakah engkau tidak kalau saya melihat Nabi Muhammad nanti saya takut beriman kepada Nabi Muhammad. Serius doang Nabi Muhammad. Begitulah indahnya dari parasnya Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah beliau ni kepasaingannya Sayyid kembali nampun Sayyid. Kembali nampun Sayyid niga keturunan lamun Sayyid niga keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Untuk Sayyid lamun Habib keturunan daripada Sayyidina Husain. Hasan Husain niga Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain niga adalah anak daripada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Terus Sayyidina Ali adalah menantunya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai kancen merarik nikah bijen Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Zahra. Kok Nina ni teruskan? Kok Nina kan biasanya silsilah itu dari laki-laki. Kan biasanya silsilah itu dari laki-laki. Ya ampun penuh dengan sebelah seorang Wahabi ni ke. Tengah-tengah di YouTube. Apa ni? Dah ada keturunannya Nabi Muhammad itu kan dia yang ndak ada anaknya yang laki-laki yang hidup. Seorang Ibrahim meninggal dunia. Ada anaknya namanya Ibrahim, Qasim kan, semuanya meninggal dunia. Dia marah nih. Kau sudah terputus itu gak ada. Oh, kenapa diambil anak cucunya, zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW langsung daripada sabdanya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu bahwasanya dimulai keturunannya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, jadi patokan. Berarti dengan saat kena menikah dia buah baca hadis. Hadis saja kuat, lemak, subul lemak, terengah dengan ustaz imamah beliau denara keturunan Nabi. Ya, jadi patokan nikah. Langsung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ni Sayyid, berarti dari keturunan Sayyidina Hasan. Pasangannya Adham. Namun dengan Arab ni sekit doang aran. Jadi marah itu terlumpat aran. Bin Muhammad marti yang dua. Telu Muhammad Faiz Athar. Memang Arab menu dengan Indonesia. Bahkan Arab 5. Siti, Wulandari, Bulan Bintang, macam marah.
Tapi kalau orang Arab itu cukup satu, seperti Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau Adham. Ada Syekh juga namanya Abdullah. Memang seperti itu adatnya orang Arab. Adham pasangan beliau, terus bin Nabil. Nabil nikah nama daripada bapak beliau. Terus bin Ali. Ali nikah nama daripada kakek beliau. Terus Al-Quhaili nikah namanya nama marga beliau. Al-Quhaili biasanya itu disandarkan kepada Sayyidina Hasan. Paham nikah? Paham? Senang pelunggu dihadiri oleh zuriyah Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukti tersenang. Alhamdulillah. Nggih. Dari dia ya cuman sekedar adik sebelum istirahat seberat. Sekedar istirahat seberat beliau langsung sekarang mungkin beliau cuman 20 menit. Insya Allah. Belum dasa menit. Insyaallah langsung kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Beliau Syekh membuka pekalan beliau dengan ucapan salam. Walakin sautu laysa qawi. Tapi suara beliau tidak terlalu keras. Tapi jamaah tidak menjawab salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa iyyakum bil hudur. As'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-hudur. Beliau sangat senang hadir bersama kita dan semoga beliau berdoa kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin man kana sababan li ijtima'ina huna. Dan mengucapkan bahwasanya yang menyebabkan dan dia mengucapkan Syekh bahwa kita berkumpul di sini adalah karena sesuatu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah min taufiqillah lil 'abd an yuwaffiqahu lit ta'at. Bahwasanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di dalam ketaatan. Wa hadzal majalis min at-ta'at. Dan tempat ini termasuk daripada berkumpulnya kita di sini adalah termasuk daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa majalisut ta'lim thawabuha 'azim. Dan tempat mengajar dan belajar dan faedahnya sangatlah besar. Wa thawabuha 'azim. Pahalanya sangat besar. Wa ya'rif fiha al-insan wa ya'lam fiha al-insan kaifa ya'budu Allah 'ala basirah. Di mana manusia di dalam majlis tersebut mengetahui bagaimana cara dia menyembah Allah dengan benar. Wa yataqarrabuna bi hadhihi al-majalis ila Allah. Di mana di dalam tempat tersebut dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama anna majalis al-ghaflah tub'id 'anillah, fa majalis al-khair tuqarrib al-'ibad ila Allah. Sebagaimana tempat-tempat kemaksiatan menjauhkan seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga tempat-tempat kebaikan akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nahdhur wa iyyakum hadhihi al-majalis binniyat as-salihah. Maka kita semua berkumpul di tempat ini dengan niat yang baik. Wa yanwi al-insan 'inda huduri hadha al-majlis ma yurid. Dan setiap orang berkumpul di tempat ini sesuai dengan apa yang diniatkan. ينوي على ما يريد وما يحب. مثال يحضر هذا المجلس يقول نويت حضور هذا المجلس بنية صلاح القلب. نويت حضور هذا المجلس بنية أن الله يرزقني الكثير من الرزق. Beliau mencontohkan dan beberapa macam niat kita berhadir di tempat ini. Misalkan kita hadir di tempat ini agar kita bisa mendapatkan ilmu, atau kita hadir di tempat ini
supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita atau urusan kita dan yang lain-lainnya. ومن أعظم النيات Dan termasuk niat yang paling utama ketika kita hadir di tempat ini, ننوي أن نطلب رضا الله سبحانه وتعالى ونحصل عليه. dan adalah kita berniat supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan mendapatkan keridhaan tersebut. فإذا رضي الله تعالى عن العبد Apabila Allah Subhanahu wa taala telah ridho terhadap seorang hamba, عاش هذا العبد سعيدا في الدنيا وكان في الآخرة أيضا من السعداء. maka hamba tersebut akan menjadi orang yang paling bahagia baik di dunia maupun di akhirat. وذلك كان من دعاء وأشعار قصائد الصالحين: يالله رضا يالله رضا والعفو عما قد مضى. Termasuk daripada qasidah dan doa daripada as-salihin adalah ya Allah ridha afu amma madha. Ya Allah ridha, ya Allah ridailah kami dan ampunilah apa-apa kesalahan kami yang telah terdahulu. فالحمد لله على نعم الله. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah. وفي حضور هذه المجالس ينبغي علينا وإياكم حسن الظن. Setidaknya ketika kita hadir di tempat ini, setidaknya adalah kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. نحضر هذا المجلس ونحن نحسن الظن بالله أن الله سيخرجنا من هذه المجلس بذنوب مغفورة. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini dengan niat ketika kita telah bubar dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. لا تقل ولا تفكر أن ذنبك عظيم تقول الله لن يغفر لي. لا، هذا التفكير خطأ. Jangan mengatakan bahwasanya dosaku besar, dosaku setinggi langit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari yang demikian. لأن رحمات الله كثيرة في مجالس الخير ومجالس العلم. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar, sangatlah banyak di tempat-tempat kebaikan dan di tempat-tempat ilmu. لأن ما يذكر في هذه المجالس العلم. Karena apa yang disebutkan di tempat ini adalah semuanya berkaitan dengan ilmu. وهذا العلم أصله من النور. Dan ilmu itu adalah aslinya daripada cahaya. والنور يذهب الظلمات والذنوب. Dan cahaya itu menghilangkan kegelapan dan dosa. فنحضر كما قلنا بحسن الظن بالله وبعباد الله. Kita berkumpul di tempat ini dengan niat yang baik dan husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba Allah. ونحافظ على مثل هذه المجالس. Kita menjaga niat-niat tersebut di tempat-tempat ini. ونستقيم في حضور هذه المجالس. Dan hendaknya kita beristiqamah senantiasa kontinu tetap menghadiri kalau bisa tempat-tempat kebaikan seperti ini. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ولكم ما يريد فينا. Dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita niatkan, apa yang tersimpan di benak kita, semoga Allah realisasikan, Allah Subhanahu wa taala wujudkan. مجلس علم أفضل من حضور 1000 جنازة. Majelis ilmu itu lebih utama daripada kita menghadiri 1000 orang yang meninggal. حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة. Hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. وحضور مجلس علم خير من زيارة 1000 مريض. Dan kita berkumpul di majelis ilmu itu lebih utama daripada kita itu menziarahi 100 orang yang sakit. قال سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد Sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada orang itu kebaikan, maka Allah akan berikan orang itu paham dalam urusan agama. والصالحين لهم تعلق في مجالس الخير. Dan orang-orang soleh itu mempunyai ikatan yang kuat di dalam majelis-majelis ilmu. لأن الصالحين الذين طهرت قلوبهم يعرفون ما يكون في هذه المجالس. Karena orang-orang soleh yang bersih hatinya tahu apa keutamaan yang tertera di dalam majelis ilmu. ولكن إذا كنا على استقامة في مثل هذه المجالس يصفي الله قلوبنا
ونشعر بلذة العلم والمجالس هذه. Kalau kita tetap istiqomah di dalam majelis-majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati-hati kita. وإذا كان القلب نظيف وصافي ذاق العبد وذاق الإنسان لذة المجالس ولذة الذكر ولذة العبادة. Kalau hati orang itu sudah bersih, maka dia akan merasakan lezatnya di dalam beribadah. Asalnya Allah yusufi qulubana. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semua, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita. وينبغي علينا أيضا أن نهتم بتنظيف القلب. Kita harus memperhatikan di dalam membersihkan hati kita. لأن هذا القلب محل نظر الرب. Karena hati itu merupakan tempat pertama yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah لا ينظر إلى الصور. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bentuk tubuh, postur tubuh seseorang. الله لا ينظر الآن إلى الثوب والعمامة التي ألبسها وإنما ينظر إلى قلبي. ماذا في قلبي؟ Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang apa yang saya pakai, jubah yang saya pakai, imamah yang saya pakai, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang hati saya. فلينظر الله إلى قلوبنا وفي داخل قلوبنا نيات طيبة وأعمال وصفاء. Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita, kebersihan hati kita. نسأل من الله أن ينظف قلوبنا. Kita berdoa semua, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita. لأن الحال يوم القيامة ليس لمن لديه مال كثير وليس لمن لديه عبادة كثير وليس لمن لديه. الحال يوم القيامة يكون جيد إذا كان القلب طاهرا ونظيف. Karena perkara di hari kiamat itu bukan termasuk apa yang apakah orang itu kaya, apakah orang itu ganteng dan sebagainya, tapi perkaranya adalah ketika hati orang itu bersih. ولو كان كثير عبادة في الدنيا. Sekalipun dia itu ibadahnya banyak di dunia. لأن العبادة قد يكون فيها رياء فيأتي يوم القيامة مفلس ليس لها ثواب. Karena ketika seorang hamba itu beribadah ketika ada di dunia, ketika dia beribadah di dalam hatinya itu terdapat riya, maka termasuk orang itu kelak di hari kiamat termasuk orang yang merugi. ومما يصفي القلوب أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan di antara hal yang dapat membersihkan hati kita adalah cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكيف نحب النبي؟ Dan bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? لابد أن نعرف خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. Tidak boleh tidak, kita harus mengetahui bagaimana bentuk akhlak dan bentuk شمائله صلى الله عليه وسلم. syama'il. Nah, jadi keseluruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. نقرأ في كتاب الشمائل نقرأ في كتاب الشمائل يوجد كتب تصف وصف النبي، كيف كان وجهه، كيف كان يضحك، كيف كان يمشي، كيف كان يدخل الحمام، كيف كان ينام، وإذا عرفنا كيف كان النبي ونتخيل كيف كان وجهه فبذلك ننال المحبة. تبدأ المحبة قليلا فقليلا. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada satu kitab, Asy-Syama'il namanya. Asy-Syama'il Muhammadiyah, di mana di sana diceritakan bagaimana caranya tertawa, berperangi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. كيف تريد أن تحب شخص وأنت لا تعرفه؟ Bagaimana caranya kita mengerti seorang sedangkan kita tidak mengerti orang itu? في إندونيسيا إذا رجل يعني يريد يتزوج يعني يتعرف على المرأة أولا لكي يحبها ويعرف صفاتها بعد ذلك يتزوج. Di Indonesia sebelum orang itu menikah, orang itu mengenal seseorang itu dulu. Apakah akhlaknya baik atau gimana, maka baru dia menikah. ويبدأ الحب المقصود عندما يتعرف عليها يبدأ يحبها. Jadi rasa cinta itu bermula ketika kita kenal terhadap orang tersebut. Benar tidak? فيجب علينا إذا أردنا محبة النبي يجب علينا أن نعرف أولا هذا النبي. Maka tidak boleh tidak, ketika kita ingin cinta terhadap Nabi Muhammad SAW, kita harus mengenali beliau. وكثرة الصلاة عليه. Dan sering mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالشوق. Dan ketika kita berselawat kepada Nabi SAW dengan rasa penuh kerinduan, penuh rasa cinta kepada beliau.
وأنصحكم عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه بالخضوع والخشوع ونتخيل في عقولنا المواجهة الشريفة. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita bersolawat dengan khusyuk dan kita membayangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hadir di depan kita. فهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قد اشتاق إلينا قبل أن نشتاق إليه؟ Apakah kita tahu Nabi Muhammad SAW rindu kepada kita قبل أن نشتاق إليه. sebelum kita rindu kepada beliau? كان جالسا مع أصحابه. Suatu ketika beliau duduk dengan para sahabatnya. قال وشوقاه لأصحابه وشوقاه لإخوانه. Lalu beliau mengucapkan alangkah rindunya terhadap sahabatnya. وهو يقول وشوقاه لإخوانه يعني Beliau mengatakan bahwasanya beliau itu rindu terhadap saudara-saudaranya. قالوا قال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ Lalu para sahabat yang berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya bukankah kami ini adalah sahabat-sahabatmu? قال رسول الله Lalu Rasulullah SAW bersabda, يعني قال لهم أنت قال لهم أنتم أصحابي. هم قالوا للنبي أولسنا إخوانك؟ قالوا الصحابة أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya kalian itu adalah saudaraku, أصحابي يعني. adalah sahabatku. ولكن إخواني Akan tetapi saudara-saudaraku itu قوم يأتون من بعدي adalah kaum yang datang sepeninggalanku. يود أحدهم أو يريد أحدهم أن يراني ولو بماله وولده. Mereka ingin melihatku sekalipun dengan mengorbankan anaknya dan hartanya. فصلى الله عليه وسلم اشتاق إلينا أولا. Maka Nabi Muhammad SAW beliau rindu kepada kita sebelum kita rindu kepada beliau. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan sesungguhnya beliau adalah diutus untuk rahmatan lil alamin. فيجب علينا أن نتعمق في محبة هذا النبي. Maka tidak boleh tidak harus kita mencintai kepada beliau Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh-penuh rasa cinta. الآن في هذا الزمن أمة محمد تحب الكفار، تحب المغني، تحب الذي يلعب bola. Zaman sekarang umat Nabi Muhammad SAW itu ngefansnya terhadap orang-orang kafir, para pemain bola, para biduan dan sebagainya. فتركوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka meninggalkan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. فقال صلى الله عليه وسلم حال المؤمن يوم القيامة كيف؟ المرء مع من أحب. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hari kiamat kelak, maka seseorang itu bersama siapa yang dicintainya. جاء أعرابي رجل من الأعراب إلى النبي والنبي في الخطبة. Suatu ketika datang seorang badui ketika Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah berkhutbahnya. فيقول يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى الساعة؟ 3 مرات يكرر. Lalu orang itu mengatakan di tengah-tengah khutbah Nabi, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat, kapan hari kiamat, ya Nabi Muhammad SAW. فسكت صلى الله عليه وسلم قليلا. Lalu Nabi Muhammad SAW terdiam sejenak. فقال له ماذا أعددت لها؟ Lalu Nabi Muhammad SAW mengucapkan terhadap Arab Badui tersebut, apa yang telah engkau persiapkan? قال لها يا رسول الله ما أعددت لها لا كثرة صيام ولا صلاة. Lalu orang itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, aku tidak punya persiapan apapun kecuali satu, cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. قال له ماذا؟ قال له لا لم أعددت للآخرة كثير الصلاة أو كثير الصيام. Lalu orang Badui itu mengatakan terhadap Nabi Muhammad SAW, aku tidak menyiapkan banyak sholat, banyak puasa dan lain sebagainya.
daripada macam-macam ibadat. ولكن إنني أحب الله ورسوله. Akan tetapi satu yang aku persiapkan, yakni aku cinta terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Lalu Nabi Muhammad mengatakan terhadap para pemimpin tersebut, engkau kelak di hari kiamat bersama orang yang kau cintai. فالآن كل واحد منا يفكر من يحب من في قلبه. Sekarang kita semua di tempat ini introspeksi diri. Siapa yang kita cintai? هل من نحبه في قلوبنا سيكون حالنا جيد إذا كنا معه في الآخرة؟ Apakah sekarang orang yang kita cintai ketika kelak di hari kiamat keadaan kita baik? هل سنكون معه في حال جيد؟ Apakah kita dalam keadaan baik bersama orang yang kita cintai sekarang di hari kiamat kelak? فلنحذر من أن نعلق قلوبنا في العصاة. Maka hati-hatilah ketika kita mencintai di dalam benak lubuk hati kita terhadap ahlul maksiyah. فنسأل من الله أن يرزقنا محبة النبي. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإذا كان المؤمن متعلق ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، Ketika hati seorang mukmin itu mencintai dan ta'alluq hatinya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فتح له باب المحبة والتعلق بالله. maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan terhadap orang tersebut rasa cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasa ta'alluq terhadap beliau. وأيضا إذا كان المؤمن معلق قلبه يتعلق بالنبي، لاحقا علق قلبه بمحبة الله. Dan begitu juga ketika seorang mukmin itu senantiasa hatinya terpaut terhadap Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan juga rasa terpaut hatinya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. أردت هل تريدون أن يحبنا الله ويحبنا رسول الله؟ Apakah kita semua di tempat ini ingin mencintai Allah dan Rasulullah? فلنتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونحيي سنته. Maka caranya adalah kita mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. والشيء الثاني أن نجدد توبتنا في كل ليلة. Dan cara yang kedua adalah dengan cara kita bertobat, mentajdid, memperbaharui, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. كل يوم تجديد التوبة. Setiap hari kita bertobat sekalipun kita tidak pernah merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. بذلك ننال محبة الله ورسول الله. Senantiasa kita mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والشيء الثالث إذا أردنا محبة الله ورسول الله نسامح من ظلمنا أو أساء إلينا. Dan cara yang ketiga, ketika kita ingin mencintai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan cara kita memaafkan terhadap orang-orang yang pernah menzalimi kita. ثقيل في القلب أن نسامح، صح؟ نعم ثقيل جدا. هو أول مرة يترجم العفو. Apakah ketika kita orang pernah menzalimi kita, apakah mudahkah rasanya untuk kita memaafkan mereka? كيف نعم يعني berat. ولكن إذا أردنا محبة الله نعفو ونسامح. Akan tetapi ketika kita ingin rasa cinta Allah mencintai kita dan Rasulullah mencintai kita, caranya adalah ketika ada orang yang menzalimi kita, kita memaafkannya. نسأل الله أن نذوق محبة الله ورسول الله. نسأل من الله أن يرزقنا محبته صلى الله محبته ومحبة نبيه. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بذرة من محبة الله. يا الله بذرة من محبة الله. يا الله بذرة من محبة الله نفنى بها عن كل ما سوى الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عازما إلا زوجته ولا ضالا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بيسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. وكن ناصرا ونصرا لإخواننا في فلسطين، اللهم اشف جرحاهم وتقبل شهداءهم وسدد رميتهم. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ببركة هذا المجلس وببركة هذه الروحانية وببركة هذه الليلة المباركة انصر إخواننا في فلسطين في خير ولطف عافية، ورقنا وأحبابنا وإخواننا مراقي عين اليقين وحق اليقين حتى نوصل إياهم إلى كامل السعادة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة مع الأمة عباده الصالحين في خير ولطف عافية. بسر يا سلام الفاتحة.